माचयेर बशिल्ले आमचे खरेगांठ गोंयकार भाव आनी भयणो आनी तुमी म्हजे गोंयकार भाव आनी भयणो, तुमकां हांव फ्लोरियान लोबो गोवा स्वराज पार्टींतल्यान सलाम करता. मोपा नाका दाबोली जाय, मोपा नाका दाबोली जाय म्हूण हांगसर GDFO हांगा चर्चा जाल्ली ह्याच मैदानाचेर एप्रिलाचे 2 तारखेक 2014. आनी आमी आमचो सेक्रेटरी सावियो रॉड्रिग्स हो जो आसलो लोकसभाचो कॅन्डिडेट सावथाचो, ताणें हें डेक्लेरेशन दिल्ले आमच्या चेअरमॅन ऑफ द GDFO, सेइंग दॅट आमकां मोपा नाका, आमकां फकत दाबोली जाय. कित्याक तांणी पार्टयेचे कोण पळय हेडतरी आहले तांचे लागीं मागुल्लें हें तुमकां डेक्लेरेशन दियात म्हणून, पूण म्हाका दिसता आमचेंच एक डेक्लेरेशन पावुल्लें. हें डेक्लेरेशन आमी दिल्ली पर्यंत पावयल्लें आहा, कित्याक आमी सावियो कडच्यान आलोक सिनाक मेवल्ले सांगूंक ताका की आमचो दाबोलीचो एअरपोर्ट डॉक्टर जाक दे सिक्वेराच्या नांवान नांव आसूंक जाय म्हणून, कित्याक तो नाहल्लो जाल्यार गोंय महाराष्ट्रान आसतलें आहलें, आमकां गोंय मेवचें नाहल्लें. ताणें तें मानून घेतलें, पूण आमी ताका दुसरें सांगलें की आमकां मोपा नाका, आमकां दाबोलीच जाय, कित्याक दाबोली सेंट्रल एअरपोर्ट आनी मोपा इज एका पोंताक आहा गोंयच्या, आनी हो मोपा आयला येता कित्याक लागून ही बॅकडोर एंट्री टू महाराष्ट्रा मर्जर. हे मर्जरीस जे आहात हे तांकां मोपा जाय, हे गोंया महाराष्ट्रान व्हरपाक फाटल्या दारांतल्यान, कित्याक फुडलें दार बंद केल्लें आहा. सो ताणें सांगलें तुमकां तर मोपा नाका जाल्यार हें रेजोल्युशन पास जावंक जाय असेंब्लीन रेजोल्युशन पास करा तुमकां मोपा नाका म्हूण, आनी मागीर आमी पळोवया. जर तें रेजोल्युशन आयज असेंब्लीन पास जातलें तुमकां दिसता बरें फुडें या. हांव चड उतरां उलयना, चड गोत सांगिना, पूण पॉयंट वायज काँग्रेस आमी काँग्रेसाक रिस्पॉन्सिबल करता हो मोपा एअरपोर्ट येवपाक. पयलींचो आमचो रावजी राणे, प्रताप सिंग रावजी राणे सांगून दिला हें मोपा आपणाचें बेबी म्हणून, म्हजें भुरगें तें ऑर्डरान सांगलें. आतां वट्टी बडयतात मोपा नाका म्हूण, कोण हा फुडें सरता? व्हडल्यांतलो आवाज येना तो. नेवी आमचे सेक्युरिटी करपाची नेवी गोंयांत दाबोली एअरपोर्ट, नेवी गोंयांत इल्लीगल मातांनी मेलो. तो कित्या पासून मेलो तें हांवें सगळें सांगून दिल्लें. तो मेलो आनी मोपा उबो जालो, तो उबो आहलो जिवो आहलो जाल्यार मोपा येवचो नाहल्लो, हें आमी बरे भाशेन जाणो. पूण आयज ती सूत वयर पर्यंत पावना. कित्याक मोपा आयला पळय तो, आनी कित्याक मातांनी 6 फीट अंडरग्रावंड गेलो पळय तो. नेवी दाबोली एअरपोर्ट आपणाक दवरूंक जाय म्हूण हो मोपा हाडला. हे पॉलिटिशनाक एकठांय जावन प्रताप सिंग राणे आनी सगळे आहले, तांकां दाबोली जिरोवंक जाय, तांकां दाबोली खावंक जाय, तांकां गोल्फ घेवंक जाय, फुटबॉल घेवंक जाय, मजा करूंक जाय. दाबोली आमच्या एअरपोर्टाचेर जो आहलो आमचो 1955 थान गोंयचो
गोंयचे PWD पुर्तुगेजाच्या टायमार घडून हाडिल्लो एअरपोर्ट सिव्हिलियन एअरपोर्ट हो मिलिटरी एअरपोर्ट न्हय. तर तांकां जिरोवंक जाय तो त्या पासून मोपा आयलो म्हणटा ते जाणो दाबोलीन जिल्लो गेलो. हे राजा नेवी फाटल्यान आहा तातूंत. आनी आमचे पॉलिटिशियन हे पळय सगळे हाल्ले. हांव चर्चिल बाबाचें म्हणना पूण उरलेले पॉलिटिशियनान ताका सोकोत ना नेवीच्या फुडल्यान उबे रावन व्हडले फ्लोर आमकां बाबा तुमी हांगा नाकात तुमी सीबोर्ड वचात नाल्यार बेलगांव वचात म्हूण. आमकां गोंयांत रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. आमचे इले हे गोंयांत आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. आखे इंडियेची सेक्युरिटी आमच्या कुस्तार गोंयकारांच्या कुस्तार इंडियेक सांबाळपाची. आमकां घरां बांदूंक मेळना स्वात ना. आमी आमच्या गोंयांत सेक्युरिटी आयल्ले जाण सेक्युरिटी गोंयांत कित्याक मजा मारूंक वचात मरे सीबर्ड वचात मरे बेलगांव. आमकां इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जावन न्ही तो. नेवी आमची 1961 वर्सा ईस्ट पाकिस्तानाक वचोन पाकिस्तानाक धाडायले लिबरेट केल्ले बांगलादेश जाले. पूण नेवी थंयसर रावली ना. आमची नेवी थंयसर रावूंक ना. पत्ते आयले पळोवन कित्याक थंय रावूंक मेळोंक ना. पूण गोंया येवन सोंदेर रायड घेवन आमच्या गोंयांत रावले आनी आमची दाबोली एअरपोर्ट सिव्हिलियन एअरपोर्ट पोचयलो. कित्याक पासून पत्ते कित्याक गेले ना. दॅट वॉज अ सिव्हिलियन एअरपोर्ट. मोपा एका पोंतार आहा आनी ताची गेटवे ताचो धारवटो जावन आसा वारखांड. वारखांड जावन आसा प्रायवेट प्रॉपर्टी. ही ते आतां स्ट्रगलिंग करतात ते एक्वायर करपाक. पूण वारखांडी पळय लोक आहा ते एकदम गोड रावल्यात आनी ते जाणत ताचो पॉयंट आहा तो लिगल पॉयंट. ही जमीन एक्वायर करूंक जायना आनी जरी तो ती एक्वायर करीत जाल्यार मोपा आयलोच आनी दाबोलीक गेलो. सो आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी वारखांडाचे लोक आहात तांकां शाबासकी दिवन तांकां मजत करपाची गरज आहा. कित्याक हो तो मोपाचो धारवटो उकडो ना जाल्यार मोपा येना. दोतोर जाक सिक्वेरा आयज आमचे व्हडले व्हडले जाणार मनीस इंटरव्यू दितात की दोतोर जाक सिक्वेर फादर ऑफ द ओपिनियन पोल न्हय. आमी सगळे हाल्ल्या ताकाच मान कहो फावो बऱ्या पत्राता भितर. पूण तो मान फावो नेहरूक फावो ओपिनियन पोलाचो मान. ते कोण रे तकलेन सुटल्यात मरे. नेहरू 3 वर्सां आदीं मेल्लो 1964. नेहरू जीवन आहलो ओपिनियन पोलाक. नेहरू मेल्लो 1964 आनी ओपिनियन पोल दिल्लो इंदिरा गांधीन. हे आमचे व्हडले जाणार आहात ते इतिहास विसरले वाऱ्यार उलयतात. हे तकलेन सुटल्यात ते जाणटो जाता म्हणसर ही बेजो व्हांवता ते सिनायल जाल्ले आहात. हांव ना घेना पूण तुमी जाणत कोण ते. आतां मोपाचें एजिटेशन कोरया. आयज कितलींच वर्सां जालीं मोपा थंयसरूच आहा. फुडें फुडें वता एजिटेशन जायना. ना एजिटेशन करूंक रस्ते बंद करूंक मारामार करूंक आमी लोक साफर जातले. कोणाक आजिलान हॉस्पिटलान वचोंक जाय, कोणाक इस्कॉलाक वचोंक जाय, कोणाक कामाक वचोंक जाय, कोणाक कांय मेळचें ना. हें एजिटेशन जावंक जाय. पूण एजिटेशन आमी कशें करपाक जाय ते तकली उजार करून एजिटेशन करूंक जाय. हे पळय डिपार्टमेंट आहा. हांव चर्चिल बाबाक उलो मारता. हे पळय डिपार्टमेंट आहात हे रिस्पॉन्सिबल फॉर
दी मोपा एअरपोर्ट तांकां आमी दिमियर हाडया मरे एजिटेशन करून लोकांक त्रास करपाक म्हाका तुका कित्याक आमकां त्रास जाले जाल्यार आमी पाड पडोवचें एजिटेशन मोपा कुसोनी आमकां त्रास जाल्यार शिराक घालतात आमचे सो आमी आमच्या लोकांक त्रासान घालपाचें न्हय हे पळय ऑफिसांनी बसल्यात तांकां दिमियर हाडया मरे ते कशें एजिटेशन करूंक जाय ते आमी उलोवया आनी हे एजिटेशन फुडें व्हरया कित्याक आयज तर आमी एजिटेशन हे चालू दवरिना जाल्यार मोपा आयलोच आनी दाबोली गेले बरें एजिटेशन फुडें व्हरपाक कोण चर्चिल बाब GFDO फादर एरमित हे पॉलिटिकल ही पॉलिटिक्स हे पॉलिटिकल म्हणजे कितें GBA हे पॉलिटिकल म्हूण वयर सरली तांकां चान्स आसलो गोंया हातान धरूंक 2006 हे पॉलिटिकल गेले आनी धोब्यान गेले तर मोपाचें एजिटेशन हे पॉलिटिकल जायना तातूंत पॉलिटिक्स आसूंक जाय तातूंत चर्चिल बाब आसूंक जाय तातूंत रादरा आसूंक जाय आमी कॉन्फरन्स घेतिल्ले प्रेस कॉन्फरन्स नानू हॉटेलान नेवी गेट आउट नो टू दाबोली ओन्ली नो टू मोपा ओन्ली दाबोली म्हूण ते खंय गेले कित्याक एजिटेशन करतले तर भाव भयणानो गोंयकारांनो जाल्यार एकल्याच्यान करूंक जायना कित्याक ताका आनी जायते जाण पार्टी ओडटे आतांच सांगतात पेपरां ताणें पयलें डेक्लेरेशन दिवचें की तो कॉन्टेस्ट करचो ना म्हूण म्हणून ताका सारको स्वर्गांत धाडटात हे तो जावन जल्माला पॉलिटिशियन आनी कॉन्टेस्ट करचो ना तो कॉन्टेस्ट करचो ना काशान बसलो म्हणटोच जोरी तर चर्चिल आलेमाव काशान ना जाल्यार तो इलेक्शनाक उबो रावतलो ही म्हजी सोजमणी आहा तर हे एजिटेशन फुडें व्हरूंक जाय भाव भयणानो आमी आतां फाल्यां तुमकां कॉल आयले आमी हो अमको डिपार्टमेंट आहा तो ताका सारके दिमेर हाडयात एकूच वर दोनूच वरां लोकांक कांयच त्रास ना भावटे नान धरणा नान कांय ना चोलया मरे भितर एकलो भितर सरया मरे आनी ताका कितेंच करूंक मेळना थिंतर मेजान धाडाया फोडया हाची कित्याक मोपा येता तो गमोंक जाय आमकां आयज म्हापशा जालें फाल्यां पणजे जालें पोंडा जालें हांगा जालें थंय जालें सायमल्टेनियसली एवरीवेर 100-200 people can agitate let us do it I want your word that we will agitate from now on against MOPA because MOPA तर येत गोंया गेले दाबोली गेलो भाव भयणानो गोंयकारांनो जागृत जाया गरजेचें म्हळ्यार जागृत रावंक जाय जावन पत्ते न्हिदूंक काडना आमकां गोंयकारांक पिशान काडूले आहात आमी पिशान काडूंक घेवचे ना थँक्यू देव बरें कर देव बरें करूं बाब